Bonjour, je suis Anas Lamani Zarifi, j'ai étudié 2 ans de CP DLI. Après, j'ai choisi parmi les 11 filières génie industriel. J'ai choisi cette filière parce qu'il est une branche qui est vraiment polyvalente, se caractérise par la diversité de secteurs dont on peut l'étudier dans elle. Et on peut dire que cette filière se caractérise par la concentration sur l'optimisation des systèmes de production. Quels sont les cours principaux que vous suivez? Durant cette année, on a étudié plusieurs modules, 7 par semestre. Donc, on avait 5 modules d'apprentissage et d'application des connaissances et de modules des langues et des soft skills. Donc, et, donc, on avait au total 14 modules. À mon avis, je trouve que toutes les modules sont importantes, mais il y en a quelques modules qui sont vraiment très intéressants dans le secteur industriel, comme la recherche opérationnelle, la DAO, CAO, FAO, aussi la gestion de production, ainsi que, ainsi que le VBA et le Power BI. Ils sont vraiment des modules applicables dans le domaine industriel. Dans quel type d'entreprise ou secteur les diplômés de cette filière peuvent-ils travailler? On dit que la filière Génie Indus est une filière polyvalente, donc nous avons plusieurs secteurs, plusieurs entreprises de Génie Indus qui sont vraiment très intéressantes. On peut trouver des entreprises de manufacturing, des entreprises logistiques, des entreprises de production, des entreprises logistiques, etc. Vous pouvez trouver plusieurs types. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette filière? Donc, filière de Génie Indus comporte des avantages et des inconvénients, mais il y a beaucoup d'avantages que les inconvénients. Donc, les avantages de cette filière هذه نقدروا نقولوا باللي راه كيف ما قلنا قبيله تيبدا راه فيليير بوليفالونك دونك تقدر في سيكتور في المارشي الترافاي تقدر تخدم في plusieurs entreprises comme on a déjà cité. Aussi, les modules ديالها sont faisables. وبالنسبه لي الانكونفينيون الوحيد اللي كيبان لي زعما في فيليير جيني اندوس هما لي لونغ. حيت زعما عندنا جوج لي لونغ كي سون فريمون تري امبورطونت في المارشي الترافاي اللي هما الاسبانيول والالمون. وحنا زعما ما قريناهمش كاع من حدنا قريناهم في سي بي 2 ودونك داك الفورماسيون ديالهم ني با سوفيزونت باش تقدر تخدم بها في سيكتور الترافاي. دونك خص تزيدوا تخدموا على راسكم زعما في لي لونغ باش تقدروا ان شاء الله في المارشي الترافاي تكونوا دي بونز انجينيور ان شاء الله اي دي بون كومونيكاتور. Est-ce qu'il faut avoir un intérêt, compétence en particulier? دونك لاكسي هاد الفيليير هادي كيطلب منكم كالك كومبيتونس اللي زعما يقدروا يكونوا عندكم باغ اكزومبل ليسبري ديماجيناسيون pour bien gérer quelques modules de dessin, par exemple la CAO et la DAO, ainsi l'esprit d'organisation, باش ان شاء الله فاش تكملوا 5 ans ديالكم تخدموا في شي سيكتور ولا في شي مارشي ترافل شي انتربريز الا تكلفتوا بشي بروجي تكونوا زعما تقدروا تجريو ليكيب ديالكم avec une très bonne organisation. Ou aussi une compétence très importante في filière génie indus اللي هي les langues بحال la langue française, la langue anglaise, l'espagnol et l'allemande. إلا جمعتوا بين هاد الربعه ديال لي فيليير soyez sûr que vous allez être des très compétents ingénieurs ان شاء الله. Pourquoi as-tu choisi cette filière? بالنسبه لي اخترت انا هاد الفيليير حيت صراحه كتعجبني هذه الاولى وحاجه ثانيه زعما هاد الفيليير هادي nécessite la créativité et je vois que je suis une personne très créative donc ان شاء الله كنشوف راسي un futur ingénieur زعما اللي très compétent ان شاء الله و je vous encourage زعما باش ديروها. Et si c'était à refaire, referais-tu le même choix? Si c'était à refaire sûrement ولا نختار génie industriel حيت زعما هي فيليير اللي زوينه بزاف كيف ما قلنا ديجا قبلتي بوليفالونت. خص غير يكونوا زعما عندكم لي كومبيتونس ديالها اللي ديجا ذكرنا قبيلاتي وان شاء الله جو vous assure que غتكونوا دي بونز انجينيور ان شاء الله. و en plus de ça la filière génie indus هي واحد الفيليير اللي ديورابل عمرها تموت ان شاء الله.